Ya, kita mulai ya. Silakan duduk. Silakan duduk dahulu yang rapi ya. Tidak ada yang bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kita sebagai penuntut ilmu, dan insyaallah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan ujian semester 1 semester ganjil tahun 2006 ya, maka kita mengadakan kelas meeting. Salah satu kegiatan kelas meeting yang ada dalam kelas yaitu lomba tahfiz ya, dan insyaallah segera kita akan laksanakan. Sebelum kita mulai lomba ya, Ustaz doakan kepada anak-anak kami sekalian ya, semangat untuk mengikuti lombanya, dan semoga ini menjadi semangat kalian nanti setelah liburan untuk menghafal Al-Quran, dan selamanya semangat untuk menghafal Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya penghafal Al-Quran pasti Allah akan angkat derajatnya, karena ilmu yang sejati itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran adalah ilmu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada kita semua, dan ini adalah ilmu yang tidak mungkin bisa ditandingi ya. Maka semangat pada anak-anak sekalian untuk menghafal Al-Quran ya. Baik, semoga berjalan lancar perlombaannya, dan sebelum mulai perlombaannya kita dulu ya, mengambil nomor urutan mengikuti lomba. Silahkan dari sebelah kanan Ustadz untuk mengambil nomor urutannya. Dari Mubarak, silakan ambil nomor urutan pemanggilan ya. Silakan selanjutnya Amar, Maryam, Ferial, ini berapa ya? Taufik, Fakih, Fatan. Silakan. Bentar ya, dicatat. Ada tulis ya, dicatat nomornya. Nomor 7. Dicatat di kertas ini aja, kertas biru. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Hah? Salma belum dapat. Tadi udah 8 tadi semuanya. Ada tadi 8 tadi. Oh, masih di sini ya. Oh, ini sama. Nih. Udah. Nomor 6
sesuai nomornya aja. 7 aman. Ada kan tadinya banyak ya, makan aja ya. Apa yang kecil? Berapa kan? Sesuai nomor 2 sama bener. Saya di mana ya? Oke, sekarang kita lanjut pemanggilan ya. Pemanggilan yang akan maju peserta lomba pertama. Ya. Pertama Ustadz jelaskan dulu ya, bahwasannya nanti teknisnya perlombaannya yang pertama maju setelah Ustadz panggil ya. Setelah panggil nomor urutnya kemudian mengambil apa ini, kita ada paket 5 soal, jadi dipilih paket di ini yang ada dalam kotak ya, bisa dipahami. Nanti maju ambil kertasnya, kemudian kasihkan lagi. Kita ada 5 paket soal ya. Kemudian untuk penilaiannya nanti kalau tidak bisa dilanjutkan pasti dikurangin ya, kalau tidak bisa melanjutkan nih, Ustadz tegur nih kalau salah ya kan, nggak bisa lanjutin berarti dikurangin nilainya. Kalau bisa lanjutin Ustadz salah, Ustadz tegur tapi bisa lanjutkan sendiri tapi dikurangin, tapi nilainya tidak terlalu besar ya. Kemudian ada tajwid. Tajwid ini yang berkaitan mim mati dan nun mati, ya, intinya yang tidak merubah tajwid kecuali mat. Kalau mat itu biasanya merubah arti, maka kalau mat itu termasuk kesalahan yang besar ya. Perhatikan matnya yang panjang pendek. Karena rata-rata kalau salah panjang pendeknya itu merubah arti ya. Baik, kita mulai saja ya untuk lomba tahfiz pada hari apa nih? Selasa tanggal 16 Desember 2005 ya, di MI Muaz bin Jabal. Kita lanjutkan ke pemanggilan nomor 1 ya, peserta nomor 1 ya, nomor 1 kepada Ananda Ferial, silakan untuk maju ya, peserta lomba pertama ya. Diambil dulu nih. Udah, sini. Oke, silakan. Ya. Al-Quran. Oh ya, ada ya, soalnya ada di print ya. Oke, untuk Ananda Ferial paket soal nomor 2 ya, paket soal nomor 2. Soal yang pertama. Lupa Ferial. Pertamanya udah ya. Hidup kan? Hidup. Ya. Soal yang pertama, lanjutkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalal insanu ma laha Yaumaidzi tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yaumaidzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Cukup. Soal nomor 2. Bacakan surat Al-Humazah.
Wailul likulli humazatil Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbazanna fil hutamah narullahil muqadah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah Ulang. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Diulang sekali lagi. Diulang. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Ya, muqadah ya. Lanjut. Allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Ya, cukup. Soal nomor ketiga, lanjutkan ayat berikut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sa'un allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Lanjut. Dilanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Nggak mau coba? Surat berikutnya apa? 3, 4, 5. Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, soal yang keempat, lanjutkan ayat berikut. Mal qari'ah. Mal al-qari'ah wa ma diulang. Mal qari'ah. Wal qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man haffat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa ma adraka hiya narun hamiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah wa ma fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amman haffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Oke, Yaktib. Soal nomor kelima, tebak nama surat bunyi ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayasla naran dzata lahab. Surat apa?
Nah, barakallahu fiik. Berapa soal, Ustaz? Udah cukup. Nah, jazakillahu khair kepada Firial ya, Masya Allah. Selanjutnya peserta nomor 2, urut 2. Siapa? Ya, silakan. Pada Ananda Salma, silakan maju. Diambil. Silakan duduk. Baik, untuk Ananda Salma paket soal nomor 5. Bismillah. Soal nomor 1, lanjutkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma ma saqulat mawazinu fa ummu fa huwa fi ijatir radiyah. Wa amma ma khaffat mawazinu fa ummu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Soal nomor 2, bacakan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, 2, 3. Nggak mau coba? Surat Al-Ma'un. Hah? Hah? Nggak mau coba? 4, 5 ya. Oke. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Oke, soal nomor ketiga, lanjutkan ayat berikut sampai surah berikutnya. Ya, lanjutkan ayat berikut sampai surah berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Lanjutin surah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
1, 2, wal adiyati Tiga. dobha hah? wal muriyati Salah. Satu, 2, 3, 4. Mau coba lagi? Hah? Oke. Qul huwallahu ahad. Ya. wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, cukup. Soal nomor 4, lanjutkan ayat berikut. Syaitanirrajim. Hatta zurtumul maqabir. Had Hatta zurtumul maqabir. kala Silakan. kala kala Ya, terakhir. Hatta zurtumul maqabir. kala 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalla saufa ta'lamun. kala taufa ta'lamun kala lau ta'lamuna ilmal yaqin. Diulang, yang jelas suaranya dikerasin lagi, kurang kedengaran. Kalla saufa ta'lamun. Kala saufa ta'lamun summa kala Satu, 2, 3, 4, 5. Tsumma kalla saufa ta'lamun. summa kala saufa ta'lamun Oke, lanjut lagi. Kalla lau ta'lamu. kala lau ta'lamuna ilmal yaqin latarahunnal jahim summa latarahunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Oke, cukup. Soal nomor 5. Tebak nama surat, bunyi ayat berikut. Kalla layumbadzanna fil hutamah. Wa ma adra Ditebak nama suratnya. Surat apa? tadi apa? Kalla layumbadzanna fil hutamah. Silakan, surat apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jazakillahu khair pada Nanda Salma. Tadi surat Al-Humazah ya, surat Al-Humazah. Nah, silakan kembali tempatnya. Ya. Peserta selanjutnya ya, barakallahu fik ya. Peserta selanjutnya kepada jam berapa ya? Ini dikurangin ya surat apa ya? Dikurangin sepertinya soalnya ya, karena udah waktunya mepet ya.
Jangan dimasukin lagi. Ini aja. Diambil dulu ini. Oke. Paket soal ya. Nomor 4. Paket soal nomor 4. Silakan duduk, Fakih. Nomor 4. Lanjutkan ayat berikut. Fal muriyati qadha. Al-mugirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Cukup. Soal nomor 2. Bacakan surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Lanjutkan ayat berikut sampai surah berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, 2, 3. Mau coba nggak? 4. Ya. Hah? Mau coba? Mau coba? Silakan. Surat apa? Baca. Oke, 5. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Cukup. Soal nomor 4. Lanjutkan ayat berikut. Fa'atharna bihi naq'a. Coba ulang. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Oke, cukup. Soal nomor 5. Tebaklah ya, tebaklah nama surat bunyi ayat berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sayasla naran dzata lahab. Al-Hab. Oke. Baik, jazakallahu khair kepada Ananda Fakih. Silahkan kembali ke tempatnya. Silakan nomor urut selanjutnya. Nomor urut 4 pada Ananda Patan. Silakan untuk maju mengambil paket soal. Paket soal nomor 1. Silakan duduk pada Ananda Patan di tempat lomba. Paket soal nomor 1.
safatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma izi tuhaddisu yasdurun nasu ashtatan liwrau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oke, soal nomor 2, bacakan surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta qumut takasur. Diulang. Hatta zurtu Salah. alhaqumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Oke, 1 Oke, cukup. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin. Latarawunnal jahim summa latus'alunna yawma idzin ani Naim. Oke, soal nomor 3, lanjutkan ayat berikut sampai betul ya. Ya, sampai surat berikutnya ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Yauma izi Falyabudu rabb hadzal bait. 1 2 3 4 5 alladzi at'amahum ju'i wa amanahum min khauf. Lanjutin surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Oke, cukup. Lanjutkan ayat berikut. Falmuriyati qadha Falmuriyati qadha falmugirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyadid. Wa innahu ala
ala dzalika lasyahid. Hah? Wa innahu ala. Ala dzalika lasyahid. Baik, cukup. Soal nomor 5, tebaklah nama surat bunyi ayat berikut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surat apa? 1. Ijazah. Hah? Surat apa? Al-Maun. Salah. 2, 3, 4, 5. Ya. Barakallahu fik pada Anda dapatan. Silakan kembali ke tempatnya. Kembali. Baik. Nomor urut selanjutnya. Silakan maju ke depan dan mengambil paket nomor soalnya ya, paket soalnya. Silakan diambil. Ya. Silakan duduk ke tempat. Paket nomor soal nomor 3 ya, Taufik. Soal paket soal no 3. Oke. Lanjutkan ayat berikut. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Soal nomor 2, bacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Soal nomor 3, lanjutkan ayat berikut sampai surah berikutnya. Wala ana abidum ma abattum Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil 1, 2, 3, 4, 5. Idza jaa nasrullahi wal fath. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Soal nomor 4, lanjutkan ayat berikut. Wa qalal insanu ma laha Yauma idzi
tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma izi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Soal nomor 5, tebak nama surat, bunyi ayat berikut. La a'budu ma ta'budun. Tebak surat apa? La a'budu ma ta'budun. Nomor urut selanjutnya, silakan maju. Umar Mubarak. Sini. Oke, paket soal nomor 3. Paket soal nomor 3, Masya Allah ya. Oke, nggak apa-apa. Bentar Risa, sama ya? Apa pilih lagi? Nggak apa-apa. Oke, karena udah dipilih ya. Paket soal nomor 3. A'udzubillahi Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush wa amma man saqulat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa fi radiyah. Diulang yang jelas. Fa huwa fi radiyah. Ya, lanjut. Amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Soal nomor 2, bacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum kasfin makul. Soal nomor 3, lanjutkan ayat berikut sampai surah berikutnya. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Soal nomor 4, lanjutkan ayat berikut. Wa qalal insanu ma laha Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yafdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Soal nomor 5, tebaklah nama surat, bunyi ayat berikut.
La a'budu ma ta'budun. Al-Kafirun. Iya, barakallahu fiik. Silakan nomor urut selanjutnya. Amar. Silakan ambil. Ya, silakan duduk ke tempat lomba. Soal nomor 5, paket nomor 5. Rajim. Lanjutkan ayat berikut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Soal nomor 2, bacakan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Soal nomor 3, lanjutkan ayat berikut. Lanjutkan ayat berikut sampai ayat berikutnya, surat berikutnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa Lanjutin ke depan ya, ke depan. Ke akhir, ke ujung. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, selanjutnya lanjutkan ayat berikut. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha aynal yakin. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Soal nomor 5, tebaklah nama surat, bunyi ayat berikut. Kalla la yumbadanna fil huqamah. Surat apa? Kalla la yumbadanna fil huqamah. Wa ma adraka mal huqamah narul muqadah allati
1, 2, mau coba 3, 4, Al-Qari'ah. 4,5. Al-Qari'ah. Salah. Al-Humazah, ya. Ya, jazakallah khair pada Amar, ya. Terakhir, peserta selanjutnya. Silakan diambil. Nih, paket soalnya dulu. Ambil. Peserta terakhir. Iya, paket soal nomor 1. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin tuhadditsu ahbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yaskurunna ashtatan yulau a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma adraka faman ya'mal wa may faman ya'mal wa may faman ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Diulang. Wa may ya'mal Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekali lagi. Khairan yarah. Sekali lagi. Khairan yarah. Wa may ya'mal Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. sya atau kha? Khairan yarah. Sya atau kha? Syarra yara, ya. Syarra yara. Ulang. Wa may ya'mal Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oh, iya. Soal nomor 2. Bacakan surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tay At-Takatsur. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, ya. Alhaakumut takatsur. hatta sumul maqabil. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna imma yakin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha aynal yakin. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Soal nomor 3, lanjutkan ayat berikut ya sampai surat berikutnya. Falyabudu rabb hadzal bait Allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4,
4:30. 5. Ara'aital ladzi Ara'aital ladzi yukadzibu bi'tin fasalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Cukup? Fawailul lil musallin. Nah, cukup soal nomor 4. Soal nomor 4. Lanjutkan ayat berikut. Fal muriyati qadha Falmukhilati subha fa'asharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala salika lasyahid. Oke, cukup. Soal nomor 5. Tebaklah nama surat, bunyi ayat berikut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nama surat apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, jazakillah khair kepada Maryam, surat An-Nasr ya, surat An-Nasr. Ya, barakallahu fik ya semuanya, kita selesai ya. Kita tutup dengan doa khatim majelis. Di akhir kali ya? Terakhir aja, kan mau ngitung. Silakan kegiatan selanjutnya.